The Vijayanagar Empire the Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva Rai stood out as a wise and powerful monarch. His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished. A great patron of learning, Krishnadeva Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet. His works such as the epic Amuktamalyoda and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam are acclaimed even today. तमें देख तापर नेक्स्ट तुम दीची कौन ना दीची कृष्णदेव राय कोर्ट वाज होम टू 8 celebrated poets collectively known as the Ashtiggaj. These poets including Allasani Pedana and Tenali Ramakrishna enriched the library tradition with their masterpiece. Tenali Ramakrishnan is particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. His clever solution seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. Even the wittiest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Malambal over a seemingly trivial matter. For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the place, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. Tirumalambar was upset and tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. The king wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expression, sun, moon, star, beautiful sky, but it made no sense when he tried reacting it to his minister. They all देख पे आम यार ओडिया देखा पे कौन अच्छी ना आम संपूर्ण भाव में तार ओडिया अनुवाद देखा। विजयनगर साम्राज्य यार गौरव संपत्ति एवं सांस्कृतिक सफलता पाई ख्याति संपन्न थिला। यार अनेक गौरवमय शासक मानक मध्य राजा कृष्णदेव राय
ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କେବଳ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନା ଯେପରିକି ମହାକାବ୍ୟ ଆମୁକ୍ତମାଲ୍ୟଦା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଜାମ୍ବବତୀ ପରିଣୟମ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ 8 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାସାନି, ପେଦାନା ଏବଂ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ 8 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରରେ କବି ଏବଂ ଚତୁର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାର ଚତୁର ସମାଧାନ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଣୀ ତିରୁମାଲାମ୍ବାଙ୍କ ସହ କଳି ହୋଇଥିଲା। ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ପୂରା ପ୍ରାସାଦରେ ଏକ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଏକାକୀ ଓ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀ ତିରୁମାଲାମ୍ବା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ ସେ ଦରବାରର ବୁଦ୍ଧିମାନ କବି ତେନାଲି ରାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ରାଜା ଏକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଭଏଡେଡ୍ ହିମ୍ ମେକିଂ excuses. It was late evening when he came to me seeking an audience. He began reacting it to me, but I was no exhausted. After a tiring day that I wandered not once but several times, the king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please, Rama. Only you can help the king understand. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଛି କ'ଣ ନା ରାମା nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter. Your Highness, but this needs a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. The next morning the royal court was bursting with activity. Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom. Rays of sunlight streamed through the open window, illuminating the floor adorned with exquisite
rocks. Despite the lively chatter, a tension hung in the air. The king sat on his ornate throne, his expression stern. He spare eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still at him. तापर नेक्स्ट अच्छी पे the court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. One by one, the minister rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Amid this suggestion, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. देख पे तार देखा ओडिया अनुवाद राणी तिरुमालाम्बाल कहले जे से मो पाखक आसी से कविताटी शुणाइबाक आरंभ कले किंतु दिन सारार काम पर मु एते क्लांत थिली जे मते बारंबार हाई मारिला। राजा भाविले मु तांको कविता को अपमान करछि एवं से सेठारु रागी करी चलीगले। सेबेठारु से मो सह कथा हेउनाहांती। दयाकरी मते साहाय्य कर रामा, केवल तुमे ही राजा को बुझाई पारिबो। रामा कहले आपण जदि चाहती मु एही समस्यार समाधान पाई चेष्टा करिवि, किंतु एथिपाई मते एक सठिक कौशल प्रस्तुत करबाकू किछि समय दरकार। राणी रामांक उपरे भरोसा रखी तांकू अत्यधिक धन्यवाद जणाइले। परदिन सकाळे राजदरबारर कार्यव्यस्ततारे चलचंचल थिला। मंत्री एवं पंडित माने दरबार रे भर्ती होइतिले। सूर्यंकर किरण झरका दे आसी गालिचा उपरे पड़ुथला। राजा तांकर सुसज्जित सिंहासन रे बसिथिले, किंतु तांक मुह गंभीर देखा जाउथला। यह स्पष्ट जाना पड़ुथला जे राणींक सह होइतिबा कली तांकू भितरे भितरे अस्थिर करुछि। साम्राज्य रे धान चाषर उन्नति पाई राजसभारे आलोचना चलीथिला। जण जण करी मंत्री माने निज निजर मत उपस्थापन करबाकू ठिया हेले। केही जलसेचन व्यवस्थार संप्रसारण पाई परामर्श देइथिबा बेले अन्य माने उन्नत सार व्यवहार पाई मत देले। एही सबु परामर्श मध्यरे तेनाली रामा सभार एक कोणरे शांत भावरे एक मुरुकी हस सह समस्तंकू निरीक्षण करथिले। एटा अछि पिलामाने। तापरे नेक्स्ट तमरो कोन अछि ना देखो नेक्स्ट अछि पिलामाने। Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne carrying a plateful of paddy seeds. Bowing low, he began, "Your Majesty, I bring you a revoltionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results." तापरे नेक्स्ट अच्छी पिलाने देख तुमर ए मुरमुर स्वेप्ट थ्रू द रूम. One of the tears known for his sarcasm whispered just loud enough to be heard, "I wonder if these are magic seeds." Next, he will claim they grow without water. Another muttered, "Perhaps he found them on the moon." Sneakers rippled through the court. The king front unimpressed that sound absurd.
he mutate such cultivation would need special soil, moisture and pest and insect repellents. If by chance something were to go wrong, out farmers would suffer. Rama smiled unfazed. That may be true, your majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves but with the person who sows them. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମର ଦେଖ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏ ହଜ୍ ଫେଲ୍ ଓଭର ଦ କୋଟ୍ ଏଚ୍ ରାମାସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ hung in the air. The king's eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtier. If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pushing for effects. And what if the person had a habit of weighing while sowing? Would not the seed scatter unevenly? The court erupted into laughter. The earlier them replaced by genuine amusement. Even the king, caught off guard, sighed and instinctively won. Rama watched him keenly. That counted, your majesty. Is there anyone in this world who does not want? It is as natural as breathing. तापरे नेक्स्ट पिलाମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ତମର କ'ଣ ନା the king expression shifted as relation down. His mind reached back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for crying while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that crying was not a sign for disrespect, I would not have taken her gestures so personally. He thought, regard feeling his heart. तापरे देखो नेक्स्ट पिलाମାନେ ତମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିବା. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି that evening the king approached the queen with a softened expression. Tirumalayam, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. The queen who had longed for this moment smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. Rama, who had
orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple bond was restored and the place brimmed once again with joy and laughter. देख पिलामाने आमर तार ओडिया अनुवाद देखिबा तमरो कोन अछि ना कहिछि एडा देखिले पिलामाने आमे कोन ना साम्राज्य रे धान चाषर उन्नति करिया पय राजसभा रे आलोचना चलिथिला जण जण करी मंत्री माने निज निजर मत उपस्थापन करिया को ठिया हेले केही जलसेचन व्यवस्थार संप्रसारण पय परामर्श देइथिबा बेले अन्य माने उन्नत सार व्यवहार पय मत देले एही सब परामर्श मध्यरे तेनाली रामा सभार एक कोणरे शांत भावरे एक मुरुकी हस सह समस्तंकु निरीक्षण करथिले। शेषरे राजा रामांकु डाकिले समस्तंक नजर तांक उपरे पड़िबा मात्रे सभारे चलिथिबा कोलाहल शांत होईगला। रामा एक थाली रे धान बिहन धरी सिंहासन निकट को गले। से नई करी प्रमाण करी कहले, महाराज मु आपणक पई एक क्रांतिकारी धान बिहन आनिछि। जदि एहाकु बुना जाय तेबे अमल वर्तमान तुलना रे 3 गुण अधिक हेबो। संपूर्ण सभागृह रे एक गुंजरण खेलीगला। निजर व्यंग पई जनाशुना जणे सभासद धीरे कहले, मु भाबुछि एहा बोध हुए मंत्र शक्ति थिबा बिहन। एहा परे से कहिबे जे एहा बिना पानी रे मध्य बढ़ी पारिबो। अन्य जणे फुसफुस होई कहले, बोध हुए से एहाकु चंद्ररु पाइछंती। समग्र सभारे हसर रोल खेलीगला। राजा असंतुष्ट होई मुह कुंचित कले। एहा अयौक्तिक मने हेउछि से कहले, एभली चाष पई स्वतंत्र मृत्तिका सार एवं कीटनाशक आवश्यक। जदि कोनोसी कारणरु किछि भूल होई जाय तेबे आम चाषी माने कष्ट भोगिबे। रामा सामान्य हसिले। से जमा भी विचलित होई नथिले। ताहा सत्य होई पारे महाराज, किंतु प्रकृत रहस्य बिहन रे नाही बरं सेही व्यक्ति पाखरे अछि जे एहाकु बुणी थाए। रामंक कथा शुणी सभागृह रे एक नीरवता खेलीगला। राजांक कपाल कुंचित होईगला। बिहन बुणुथिबा व्यक्तिर कोन असुविधा अछि? स्पष्ट भावरे कह। राम से गर्जन कले। राम सभा चतुर्दिगकु चाहिले। तांकर तीक्ष्ण दृष्टि सभासद मानकर संदेही आखि सहित मिशिला। जदि केही उपयुक्त जत्न न नेई बिहन बुणंती तेबे केही भल अमल पाइबे नाही। से कहिले, आउ जदि बिहन बुणिबा समय रे सेही व्यक्तिर हाई मारिबार अभ्यास थाए, बिहन गुड़िक कोन असमान भावरे बिंची होई जिवो नाही कि? ଏହା ଶୁଣି ସଭାରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଏପରିକି ରାଜା ମଧ୍ୟ ହସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ହାଇ ମାରିଲେ। ରାମ ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ଅଛି କି ଯିଏ ହାଇ ମାରେ ନାହିଁ? ଏହା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପରି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଲି କଥା ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ ମନେ ପକାଇଲେ କିପରି ସେ ନିଜ କବିତା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ରାଣୀ ହାଇ ମାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ହାଇ ମାରିବା ଅସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରି ଦେଖି ନଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ମନେ ମନେ ଅନୁତାପ କଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା କୋମଳ ଭାବରେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତିରୁମାଲାମ୍ବାଲ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋର ଗର୍ବ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ରାଣୀ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହି କଲିକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାମ ଯିଏ ଏହି ସମାଧାନର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ବିଜୟୀ ଅନୁଭବ କଲେ। ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ପରେ ରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଲେ। ରାଜମହଲ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଏବଂ ହସରେ ଭରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ତମର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ 3ଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିନେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।